ассалому алайкум бодарҷону салом ҳама подписчикои Автолайфда. Дар ин навор якчанд мошинҳо аз мошинбозори шаҳри Душанбе омода шудагӣ аст. Видеои пур аст. Ҳамаи намуди мошин дар ин видео аст. Максимал лайкоқа дастгирӣ мекунед. Худо хоҳаст пага видеои нав бо мошинбозори Душанбе барои шуморо пешкаш мегардонем. Ва дар магазини Автолайф беҳтарин чухолу полика омадагӣ, дастафка барои подписчикора бепулай, палатка барои болои мошинотона, чехол, полик, аксессуар ҳамаш ҳаст. WhatsApp да менависонем, каталога равон мекунем, зинда бибинем, баъд роиш мекунем, мерава. Саломат бошен, худованд меравон ҳаматона нигоҳбон бошед. Тамом дароши боша. Марамат бодарҷону хоҳишмандои Camry динем барои шумо састяни зуруш бо нархи дастрас. Солуш 2011 биомоторуш 2.5. Бензини холӣ, свети сия, 4 баллони дискошайдем. خب در روی قفا قطعی وینه قفا تنیروفکا داره وجود تنیروفکا اوتیلیزاسیا سالون های از امجو شبانه ور میگیریم تماشا کنیم با درجانو ماشین چه گرین توزاکه اینا لی سالانشه خب مولتی رول автомат монитор اندروید سیدلنیکوش لاتگی کلان همی امریکانکو سالونشون سیدلنیکوش هم باروات شده خب لوک هم داره کنسانر یخ так نگه خفا میبینی خب 115,000 گفته سه با درجانو خریداری کنکری نباشه ایشالله که با معامله نظم میشود اما خریداری کنکری نباشه میتونیم بین ماشین چرا پیش بینیم بودار یکم کم نداره نم وین کدش از میمونم سوی بودارو وین کد چه میگن tak کوزه یه خفا بینید سلام شد tak خب که باشد وین کد ایجاد هم نیست اینجا هسته کم تخیرش اگر بین کجایدین так از نمره کرایم خیلی زنگ میزنیم برادر جانو با همشه بفهمونن تو اکه کی نمره چند بود؟ هم نمره تلفن همه گوی اکه؟ نمره تلفن چند بود؟ 975 975 99 99 65 65 65 65 марамати нахунда аванти бародарҷону солуш 2007 2008 абиём 1.6 ана бензини холӣ охё уҷад утил дора ҳамаш солона на дискошайдем салон шаҳр мегирем салон шаҳр на чиқолакои нав хоб автомат пробег 141,000 хоб салон сери хоб лук кондиционер ин тараф ҳам бинед чанд гуфте сера хӯри 78,000 хайдори конкре набоша иншоалло бародар муомилаи назм мекуна бо барои шуморо бибин агар тараф ҳам бинедш инша тозак طرف دراش محکمه اگه این طرف هم بیش tak کاریسکی واریانته نمره چند بود خوری؟ 901 64 26 62 زنگ میزنیم برادر و برای شما را بیشتر معلومات میتم خیلی باید نختونین حالتی ماشین марамат инамда танекси ҳасте ози бародарҷоно ҳар ду шабанавор мегирем фурӯшиям иш 2007 96 сол абиёми 1.6 бензин хоб ҳуҷҷат неки чӣ надора ана
توزی همه جا شب منوار بریم تماشا کنیم یه بار ببینیم ماشین چرا دیدی خوب 264 000 пробег дорад. Салон шам тозак. Мега хафон бинед. Хуб краскаш дагия не хай краскаш ҳам шука гari. Хуб чанд гуфте сабдира? Ака киша чанд сум гуфти? Иш 24000 не 2007 25000 бодар ҷон шикареске иш чи узбекия иш Узбекистон 2007 утилизация дошт салом خب نمره یک کار میمونم زنگ بزنیم کسایی در مقبول میشه معلومات بیشتر هم میتونتون خریداری کنکری نباشه انشالله با معامله میشه خب 915 86 38 38 نمره سوی ماشین رو بردارم ببین هر دو شاگردان مرحمت برادر جان اینه که یک 5 آوردگی هم سال 2011 комплектация фул корейский вариант хоҳишмандои мошинам бисёр бадоро ки мақсад ҳамёнро бисёртар бигирен марамат кина барои шумо ҳуҷҷат танировка утилизация солона нархи арзон қатъия срочна фурӯши 105000 сомонӣ бидем баодарҷонам дискор шавем 4 баллон нав хуб салон шава мегирем салон шавак тамошо кунем бесключавой панорама خب обогрев мультирул монитор андроид дошта ҳамаш қоидави диди салоншам гани тозака инага қафоам бинеш خب 88 41 388 номерои соҳиби мошин меша баодарҷону занг мезанед яка барои шуморо бештар маълум метам ина як тайга Corolla C баодарҷону соли 2011 86000 сомонӣ беҳад нархи арзонаш қатъия ҳуҷҷат пуҷҷат ҳама чӣ дора 1.8 ана механик буда не автомат ҳаё автомат дай баодарҷону Ülke daruşa. Ya hoş. Bezключавой доступ монитор. Ана. Монитор Android. Безключавой салонуш молочный. Да, тумана гайнакин чазина. Амала тадас ке дас брасуд. Номер ами яка кирамуну меша? Чанда? 976 49 94. Ами Санта-Фе наома буд? Я бу хай мотори ра бигирем. Мотор шантозака. Ама меҳнат кардага холодильник кондиционер ях. Холодильник ҳамаста? Чилмес фурадайна. Санта-Фе калом сола? Оли биёри ҷа запис кунем ва баъд бу кинора бу дав ҷамъ мекунем. Санта-Фе солаш 2014 ба 15. 2014 чанд сум нархаш? 155,000 ба муомила. 155 та муомила дора. Дора ҳуҷҷат пуҷҷат. Ҳуҷҷат. Вагона инами нав битага 7 моҳ гашта, 6 моҳ гаштага, 6 моҳ дига ҳуҷҷат дора. Тонировка ҳуҷҷат, кондиционер ях. Комплектация полный фула. 2.4 Ду мотор, ду дизель. Д дизель баодарҷон. Нагай тараф ҳам бинед. Лабай бобоҷон. Номер шевра. Хондай Санта-Фе бобо. Хоб 88 41 388 номерои соҳиби мошина. 6 моҳа ҳуҷҷат тонировка утилизация хаямаш қоидави старт-стоп обогрев кӯрни салон корейский вариант ҳама навроташ қоидави баодарҷону кор мекунад. хай баодарам мешиносем мошинош дастрас
санат ҳам дорад ҷадсетайга. Кадомеш ки маъқул мешавад занг бизанед бародар дар хизмати шумо иншоалло. Бихапем бародарҷоно Opel Хачибек состоянии зури-зурш 97 сол объем 1.6 мошинча ҳуҷҷат ҳама чӣ дора бензини холия нархаш 53000 сомон. Ина тамошо кунед состоянии мошина. Касои да маъқул мешавад занг бизанед яка бо барои шуморо маълумоти бештар метавам. Ози ман ҳамаҷошам мегирам. Ина ҳолати салоншам бинед. Кондиционершам кор мекуна. Коробкаш механик. 148000 пробег дора. Ина якунин ҳолати салонш. Чехолам задагӣ, сиденьёш ҳамонҷош диридагӣ хеле надора. Поликон ҳама қоидавӣ. Ози агар қафо мегирамаш. Якунин. Свеча хайхтон дидест. Ози агар қафо мегирамаш. Ина багажша бинед. Мандои Кемри ростигай мошинча яки дар мардуми химон ҳама да маъқулай мошини хадавояй. Ай мошин ростига аямива ай Opel намесӯзида. Лабои время мақсад бу нархи хидша мефурӯшиш. Чанд солаиш ки бу нархи хидш мефурӯшиш. 2007 объем мотор 2.4. Хоб эска Америка. ҳуҷҷатош утилизатсия ҳама солона. Хайна свеча хитон дидесен. Салон шай мегирам, салон шам як тамошо кунем. Так, кожни салон, 4 задагӣ, монитори радноӣ, так, мультирул автомат, поликоша бинед. Ҳамаш қоидавия. Лукам дора. Кондиционер кор мекунад? Кондиционер яхча. Нагай тарафам бинед. Свети сафедаш. Нагай хафам бинед. Хоб, чанд смака? 90000 бо иншоалло муомила дора. Хайдори конкрет набоша, муомила назм мешава. номерои кара мемону метавонед занг бизанед бародарҷоно. Иншоалло ки нархи дастрас гуфтесай. Хайдори конкрет набошен, бо ягон чи муомила мекунад. Хоб, 939 4 47. ушаму давуш гуфтем бо 4 47. Марамат бародарҷоно Opel Хачибек солош 96 объем 1.6 простой бензини холияй то охири сола ҳуҷҷат дора утилизатсия дора свеча хахтон дидестем бародарҷоно ана 96 кондиционер дора ина дискоша дидем 4 балони нав свечам свети хушак тамировка чашм мекунем қоидави меша. Хоб лукам дора нархша 38000 сомони на қурутҳои дарунаш падарка иде мошинчара чашкиёш хеле варид кагӣ надора ягон чи. Хоб даро пеш электропакет ойношам дарошам так ягай пешам бинеш бо бародарҷоно. Касои да мақбул мешавад номерои кара мемону метавонед занг бизанед хайбу ме мошинчара пеш мебинед хайдори конкрет набоша иншоалло ки хайбои бародар хат як ҳамсӯҳбат мешед муомилаи назм мекунам барои шуморо. Так номеро ҳамиҷака хуб 004 23 98 98 номерои соҳиби мошин. марамат бародарҷоно подписчикои Автолайф Астраҷи караван гуфтем ям барои шумо ай солош 2000 май свечам свети зураде мошинчара мотор 1.6 инжектор будааст ана 4 балонав диско калпак хати будааст хайна свеча хайхтон дидестен 70000 гуфтесай муомила дора утилизатсия дора ҳуҷҷатош тамом шидагия бародарҷоно. хоб боз як ама аҷо шахши манавор мегӯм тамошо кунем наге хафома бинеш чашки пашки ягон ҷоварӣ надора ина салонш салоншам тоза хишруда
детадари пеш электропакет, кондиционердор. Так. Хоб 901 02 20 20 номери соҳиби мошин. Ягай тарафам бинеш бо. Наружни ягон кор надорам мошинча, номери соҳиби мошин ҳастай, метавонед зангиш бизанед. Маълумоти бештарам метавонед метавонед бо бин мошина бинед. Муомила дора бо аки маса 70000 гуфтесаем хайдор боши то 62 63 ра мумкин бихамониш да бародар. Хай гап мезанӣ. Ҳақчақ мекунӣ соҳибиш қатӣ иншоалло ки муомила мекунам бо. Марамат бародарҷоно, Лада Largus соли 2015 будаст. Объёми 1.8 қабрға моторои зафирои нав ки зафира биёякоя мондагиам. Хоб солона ҳуҷҷат утилизатсия дора, нархш 70000. Хайдори конкрет набоша иншоалло бо муомила дора. Яна 4 балони нав. Салон шам мегирем, салон шам як бинем бародарҷоно. Солиш 15. خب اگه خفان داریم یک خفان تماشاش کنیم. بله. خب خریداری کنکری نباشه بودار میگه ایشالله بو معامله نقض داره است روش نموشین فروشه نمره کرم میمونم بتونه زنگ بزنید ایشالله که بو خیتون بیشتر معلومات هم میته. چند نمره تکه؟ 905 70 70 71 مسئله این آدمی کار کن گفتی همه یکم مقصد در یک سال پوشه این دوری مرمت خوشمندای دو تینیم برای شما برادرجانو سالش 2001 объёмش 1.8 буд аст ҳуҷҷат утилизатсия дора 49000 сомонӣ тамошо кунед касои да махул меша номери соҳиби мошина мемонем занг мезанем маълумоти бештара метаҳам 4 балони нави на диско шайдем хоб светчам свети хушрӯя салон шак тамошо кунем салоншам тоза буда 49000 масъалаи кузовш хеле ка кузов мотор ходовой мақсад коробка яон кабина дорухтам 49 бо муомила дора ин партоникошам кор мекунад хоб ин агар хафон бинеш бо бародарҷоно нешам ами акаш 10000 маиш 10000 мотори 1.6 қатия ҳуҷҷат утилизатсия дора 45000 хайдори конкрет набоша иншоалло бо муомила дорам хоб 4 балони нав насвечаде свечам свети соза ҳар ду шаим бародарай кадомиш ки мақбул меша метавонед занг бизанед иншоалло ки бо барои шумо маълумоти бештара метаҳам меем бо мошинчора ай пеш мебинем устуа ё ки хитона касе боша меан ай пеш мошинора мебинам номерош мемонам так номерош 071 95 01 61 ҳамия номро 071 95 61 61 варианти ҳалиш дора фақат сум боша ده 2006 یک тайга некси дига ҳам як кабда 2006 утилизатсия дора 21000 сомонӣ свети сафедиш бародаро ки мошини арзон мегинем барои шумо диде мошинча так ин агар хафон бинеш хоб 185 86 38 38 номери соҳиби мошинаи бародарҷоно
میتونی خیلی ماشین بیان پیش ببینی. نه سیتی سفید هیچ خلاقی پشماکی زگیب دست طرف محکم. تا کمری برادرجانو کمری ده تماشا کنیم 2011 سال объёми дневники حالتی بهترینش کسایی دم معقول میشن نمره اکرام میمونن زنگ بزنیم به یکی برای شما پراتر معلومات میده 4 تا بالون ناو ماشین چرا ولات چه خفتون دیدستین اینو نگاه کن از ما وایجو کامera میکنم بود ببینیم ویدیو ماشین پول را معلومات میگیریم این حالتی سالونش یا اونجاش خیلی زدگی دریدگی الان چی نداره коробкаш автомат монитори андроид дора мультирул кондиционер лук ҳамаи чиз кор мекунад ин як ҳолати пешам мегирад тамошо кунед ҳамака обогревам дора ин ҳолаташ ҳолати салон оз як пешам мегирамаш тамошо кунед яксад чил ҳазоруш мега бо миллат дора фикртона бинависонед дар комментария бародарҷона уҷа тайиновка ҳама чиз солона мошин бе камудия ҳай бо худтон дар видео дидестин ҳамаша бинкот ҳама чиз нозадаи мошина фақат мегири ҳай мекунӣ номерои телефон аста якам ҷан озбе ака номерои телефон та бугӯ 550 555 692 мошин нозадаи бинкод ҳама чишам бо ин бибинин ҳамаш қоидаги тамошо ки мошинчара чӣ хела иде хоб уна ҳуҷҷатҳо шабиҳи навкадагия яксола ҳуҷҷат дора утилизатсия ҳамаш қоидавӣ хоб мо дар заводскои ина 4 баллона бинем дискова имжи салоншам мегирам салонша як тамошо кунем бародарҷоно салоншам хуш мебада ина салонаш 130,000 промил гӯштаам ай гаштагиш кӯҷни саломай скай корабиш хеле ага ин тарафа ме лукам дора кондиционерия автомат хоб старт-стоп навдай ручной автопилот ҳама навбар қоидави кор мекунам вале агар хафон бештар хоб янда гулишти рафтааст яксаду 40,000 хайдори конкрет намоша бо муомила мешавад номеро кара мемонем занг бизанед иншоалло ки бо муомила назм мекунам барои шумо номеро телефон чанд буд 938 4701 марамат ина Kia K5 бародарҷоно солаш 2016 корейский вариант вагонаи мошинча аби мотор дсвл тамошо кена касоида маъқул мешавад номеро ака ҳастай ана занг мезанем маълумоти бештарро барои шуморо метавам биди дастдошави никелия бесключавой дора давош маҳкам боша ягай тарафа мебинаш панорама ина спойлери радноиш дага шояд хехчон забошан парктоникои пеш қафо ҳамаш озябу салон даршавика яксад 40,000 пробег дора бародарҷоно монитор радноӣ кӯҷни салон хоб обогрев панорама зеленко лифт ҳама навои қоидави кор мекунад ина панорамаш
خب 160,000 сомонӣ хайдори конкрет навуша муомилаи нағз дора 938 47 30 00 номерои ҳисоби мошинаи бародарҷон занг мезанем маълумоти бештарро барои шуморо метаҳам хеле набухтуридем хоҳишмандое ки яка 5 амбисиёй ва ҳам хотир ҳамин сарстани зур шаг гирифтем но задаи мақсад мошинчаи хеле бекамбудия марҳамат бародарҷону Corolla C соли 2012 солай мошинчаи иска Америка тамошо кунед хоб свечам свети хушрӯй ҳуҷҷат утилизатсия ҳама чиз дора сарстияниш беҳтарине нақши 115,000 сомонӣ гуфтесай хоб хайдори конкрет набошад иншоалло бо муомила дора объём 1.8 4 баллони нав на диско салон шаг мегирем салоншам як тамошо кунед хоб бесключавой ина салонш монитори раднояй хоб ин тарафа мультирул салон серия бибин хоб люкам дора кондиционер яхча агай тарафа мебин ина спойлершам задаи мошинча тайёра агай тарафа мебин тамошош кунед маҳкам да мишкия буд сарстол хоб номра акара мемонам бародарҷону зангзани иншоалло ки муомила мекунам хайдори конкрет набошем бо муомилаи нағз дора хоб 107 97 37 87 номераи ҳисоби мошин марҳамат ина мерседес е-классо бародарҷону кузуфҳои 213 соли 2017 объём мотор 3 ҳозирам аҷо шахшу ба навор мегирем тамошо кунем мошинчара хоб ина камераи пешайден 360 градуса камера дора бовиза камера хоб мошинча вагон патроникои пеш ина камераша бибинем салоншо зак мегирем салоншо як тамошо кунем мошинча вообще шӯйбада салонш хоб 145,000 пробег дошта бародарҷон подсветкаи заводское панорама ҳама наворота дора хобина бародарҷоно электромобил аён нест барои шумо 2024 сол нархша 145,000 мешида чӣ мегӯяд тамошо кунем бародарҷоно улача касои дамафул мешавад номера акара мемонам занг зани қайтон муомила дора ҳозир я салонша мегирам тамошо кунед дарошавои кака ина ҳолатш 4 дар электрай ина як сиденияи хеле кожа коробка автомат монитори калон дора як мультирул кондиционер ҳамаш кор мекунад бо плюсию панорамаи болош як ҳолатча бародарҷоно ҳозир агар қафоам мегирам шумо бародарҷоно тамошо кунед ина ҳолати салонуш ина баша
کسی داماد میشم نمیره که میمونم زنگ ایتون مومیلا میکنم نمیره که 3 تا 1 44 21 42 Hyundai Avante бародарҷонов вагон 2016 сол объем 1.6 ҳамошо кунед состояние мошинчара спорт 4 та балон на вагонаи мошин аст турбо 1.6 ина ҳолат ча тамошо кунед свеча хехтон да видео дидестен оҷи ман ҳама иҷоша видео мекунам уҷат тайровка утилизатсия дора накан уҷати солона қатъи утилизатсия дора тайровка надора ози ҳама иҷоша мегирам тамошо кунед ҳолат ча нигаҳ кунед накунед 4 та дар электрай сиденьёро бинед спортивный дизайн 157 000 пробег дора автомат старт стоп монитори родной ходиш кондиционер ҳамаш яхай лукам дора инагак спортивный ихели ҳолатиш камай дар бозор мақсад барои шумо бародарҷонон инагак ҳамаш кор мекунам мошинча бекамбудия ози агар қафо ҳам мегирамаш нигах кунед ҳолатча нигах кунед нарх чанд қайр ака 143 000 сомон бо мобила дора номеро акара ман мемонам занг занен ҳатман қайтон мобила ҳам мекунам турбоай номерот ҳастан акам пешам номерот ози ман мемонам аҷа 4 та 0 19 493 айна бо худтон дидин ҳолати мошина тапем бародарҷонои ман бемвечара ҳолати беҳтаринаш 2015 сол объемитай дизел ҳолат ча нигах кунед чӣ хелай мошина ҳамаи наволаташ кунда 4 та балоншам навай свеча хахтон дидестен ози як булати салонша мегирам тамошо кунед даро электрон авария дора коробкаш автомат монитори заводской ҳаст кондиционер ҳамаи наволаташ кор мекунад лукам дора лука уҷа тайровка ҳамаш ҳаст қафона поликои тари қаватаи ва коври кожа ҳамаи наволаташ кори давияи мошинчара ози агар қафона мегиримаш тамошо кунед ҳолатча агар парам мегиримаш нархш чанд ака 170 та номерот ҳаст наёбуда номерот табо 003 11 47 51 томон номер акара мемонад касои даки маъқул мешавад бародарҳомо бисёри бародарҳо хоҳиш кардам яъне барои шумо на 4 балон нав тамошо кунед наружни краска ягон кор надора мошин так салоншо оз мегирем як салоншам тамошо кунед хуб мебели будасти салоншави рулач хех шуда хуб ина чухолакои навз так кондиционери ях автомат نگاهی طرف هم بینید
چشید کن نمره هم پیش دسته یا؟ نمره تلفن پیش دست؟ 7741 28 5 5 خیلی شی؟ توگریشی نه؟ 28 5 6 59 نمره اکر. خب نمره اکرم هم میمونم زنگ بزنید شلوکی با بروشون بیشتر معلومات میتونم. خیلی بوی نکتونه سسته این ماشینه. دیدین نمبرزگاهی کش دادگی. خب بهترین اولاده ماشین. نمیجم نمره کبوشه رو بیست. خب 28 5 6 57 ایشان سیاهشم و این برادرها کدامش که محفول شد زنگ بزنید اینومی افتولایف با برای شما رو ارزان میکنن. خیلی نخوندین حالتی ماشین هم برادر جانو این سویت سیاهشم هسته این سولوی بایشه مرحمت برادر جان لکسوی 350 سالش 2015 به حد سستانی زور شرفتگیم همگی 60,000 پرابیگ دوره برادر جانو 7,000 داخل منگشتگی. خب حجت اوتیلیزاسیا همه چیز دوره نرخش 220,000 ای بچه نرخ هم ارزونه هم خیلی سسته این زور ای جونه میابین تماشا کنین و ما موتور شو میکنیم موتور شو بگیریم یا برمی که میگه موتور شو بگیریم همه شخصی خوی روی ببینیم که همین زنگ بزنن هم خیلی دیگه این پارکترونیکوی پیش این هم موتورش برادر جانو ببین تا زهر ماشین سلام شد میگم و سلام شن یک تماشا کنیم تصویده که محفول شد نمره اکر هسته این 4 بالونی نو. خب اینا کوژنی سالونای ماندارین استیندیکو لیفت ستارستو مولتیرول автомат خب همه نواروتا دوره برادر جونو کاندیشنر یخ ولی کم دوره سالونش هم گرین سالون خشروای اگه خفا هم نریم اگه خفا هم تماشاش کن دیدی بگرش هم روی کیسه از запаска و مقصد چیزوی رایش 220 هم معامله دوره نمره اکر روز میمونم زنگ بزنه انشالله که خریداری کنکری نباشه زنگ بزنه با یکون چی معامله میکنه ما گپ زنه اگه طرف بینه دیدیم برادر جان سیلیکوی پیش هر طرف لیفته امریکا خب 901 20 25 01 نمره سوی ماشین برادر جان زنگ بزنیم با موبیلم میکنه قیدتون خیلی بوی نختون دین سستنش مرحمت برادر جانو کارولا کیا K5 برادر جانو سالش 2012 ابی موتورش دی корейский نوزاده دیدین وجود اوتیلیزاسیا هم چیز داره 108,000 سومونی نرخ سویت سفید خب پانورامادور بسکولیچاوی واگن خب مانیتور اندروید داره پوینی سالون سالونسیو автомат старосту пайна панорама силенико лифт рафшафио намаш пояя баражо мегай тарафан خب نظر کامره رانویشه یک لوشتی رفت است نرخش 108,000 معامله نزداره نمره کرمیمونو زنگ زنیم برادر جانو خب
معامله میکنه 107 97 37 87 نمره ماشین برادر جانو خیلی نبوختون دیدیم سسته ماشین است و میتیروکوی را چه کاریس که متالی دیدی نه کارولا کدومش که مخون میشه زمزی نه که باروش ما بیشتر معلومات میتن خیلی نختون میولت ماشین مرمت این استراجی برادر جانو کوزوفوی خچی بکی سالش 10,000 مای объем 1.6 простой бензин холи خب حجتش تماش داری اوتیل داره اوتیل داره نرخش 55,000 خریداری کنکره نباشه شلو بگم چی معامله میشه اینا بالونا شدین دیسک خطی خب اینا سالان شدین اینا مولتیل برادر جانو کندیسنر так لوکام داره سالان توزه چهاردارش الکتراپاکی این اگه خفان بینه این اگه خفان بریم تماشاش کنیم خب 55 تا با معامله داره نمره تلفن تبلیغ کمونم 501 29 34 34 مرامت اینجا یک تیگر دو تی دیگر دارن چند هفته را 97 سال خب حجت اوتیل همه چیز داره چند سن 33,000 اینا سلامش یک گشته یک شش یک ششی پرستو خب نمرو اکه هسته میتونی زنگ بزنی کدامش که مخفول میشه شما که با معامله نظم میکنه اینا دوتی نهیش استراجی زنگ بزنی معلومات بیشتر رو باره شما میتن میتونین بین ماشین رو با پیش بینه بقاپیم برادر جانو Toyota Corolla састени зури суруш тамошо кунем чихелай 2008 сол олад чабине све чабине бо чихелай 4 табаношам навай мошинча дар ҳолати беҳтаринай боз я ҳолати салонша мегирам нархша чанда 85,000 нархш боз я ҳолати салонша мегирам ина ҳолати салонша тамошо кунем 4 дар электрай абагриф дора автомат мультирул Android هم زدگی های ماشینچه دا نگه کنیم سیدینیو شبینه در حالت بهترین قرار داره کجا اینه قفا میگیرمش تماشا کنیم برادر جانو حالت بهترین باشه ای پراش چهارتا بانوشم نه زرمی کامera اندروید همش نمره اکر همه میبونم زنگ بزنین یکا برای شما پراتر معلومات میتا حجتاش همش هست اوتیلیزاسیا کردگی 977 76 76 نمره اکر Toyota Corolla Avensis. Opel Caravan برادر جانو تماشا کنین 97 سال объем 1.6 свеча хехтон дистин металлик 4 табаношон навай касои да мақбул мешаванд номеро якара мемонам занг бизанед яка бо барои шуморо пурраттар маълумот метавам боз я ҳолати саношон мегирам тамошо кунед ина нигоҳ кунед ҳолати саношон нарша 50 та мегирам ина нигоҳ кунед чӣ хобзадагӣ
коробкаш механик 354,000 пробег дорад. Ин хеле ҳолатш. Потолокшам тамошо кунед. Ин агар қафол мегирмаш. Сиденияш ҳамонҷур задагӣ дридагӣ надорам. Обшифтушам надорам. Ин агар қафол тамошош кунед. Номер акарамаён зангзани хайтон номидам бекунам. Ина хай ҳолати мошинча ҳуҷҷат тайёрёфка ҳамаи чӣ дорам. Номер ака 960 24 57 50,000 доллар ҷомо нархш меарза ё не? Фикротона бинависон дар комментария. Не ҳолат